ଓଡ଼ିଆ ଡବଲ ମିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। तेबे सबुदिन एमितिका इंटरेस्टिंग वीडियो पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे सबुठु प्रथमे प्रश्न नंबर 1 केउ कैप्सूल खाइले झियो मानकर दूध बड़ बड़ होई थाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स BT36 खाइले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स लिंगरे दरज हेले केउ औषध मालिश कले शीघ्र लिंग भल हो जाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स रामबाण औषध। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स झियो मानकर दूधरू केबे क्षीर झरे? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स माँ हेला परे। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कौन बहुत कले पुओ मानकर शरीर वृद्धि हुए नहीं? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स हस्तमैथुन कले पुओ मानकर शरीर वृद्धि हुए नहीं। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ बयसर झियो मानकर बिया को चूसिले स्वर्ग सुख मिले? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स 16 वर्षर झीकर बिया को चूसिले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स झील मानकु केउ समय रे संभव कले जल्दी गर्भवती होई थांती? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स पीरियड पूर्वरु। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स चाइना रे एमिति केउ कॉलेज खोला जाइछि जहा दुनिया रो कोनोसी देश रे नाही? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स लव कॉलेज। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ काम कले प्रतिदिन लिंग हेबो शक्तिशाली? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स प्रोटीन युक्त खाद्य खाइले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स झियो मानक शरीर रे केउ जिनिस कम थिले गर्भ भांगी जाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स हिमोग्लोबिन कम थिले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आजिकाली रो पुओ माने केउ मानंकु संभोग पाई बहुत पसंद करंती? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स भाउज मानंकु। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स भाउज मानकर केउ जिनिस को देखिले लिंग ठिया हो जाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स तांकर दूध को देखिले लिंग ठिया हो जाए। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ मानकर अंटा को देखिले संभोग पाई इच्छा लागे? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स भाउज मानकर अंटा को देखिले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स भाउज मानकर कोन चिपिबाकू बहुत भल लागे? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स दुईटी दूध को देखिले चिपिबाकू भल लागे। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स भाउज मानकर कोन बहुत बड़ बड़ थाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स दूध ओ गांडी बड़ बड़ थाए। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स विवाह हेला परे झियो मानक शरीर काहेकि वृद्धि होई थाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स संभोग खाइथिबारु। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कोन खाइले खरा समय रे संभोग करबा को इच्छा लागिबो नाही? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स काकुड़ी ओ तरबुज खाइले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स खरा समय रे केउ खाद्य खाइले बहुत नाइट फॉल होई थाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स अंडा ओ मांस खाइले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स खरा समय रे केउ सरबत पीले नाइट फॉल होई थाए? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स आंखु सरबत पीले। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ देशर लोक माने झियो मानक जौनांग रे बरफ देकी संभव करंती? तेबे एई प्रश्नर उत्तर हो जो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देशर लोक माने। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स वैज्ञानिकंक मतरे केउ समय रे संभव करिबा उचित?
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତି 10ଟାରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆରେ କେଉଁ ତେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇଲେ ବିଆ ନରମ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଲାପ ଜଳ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ ଖାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଖିର ଚାରିପଟେ କଳା ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ ଜଲ୍ଦି ଢିଲା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିନକୁ 4 ଥର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋମାନ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 2ଟି ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ଭୋଗର ଶେଷରେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିଲ୍ଲାଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେରିକା ଦେଶର ଝିଅମାନେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ଲିଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଚୁଷିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 20 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆରେ ବାଲ ଥାଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛୋଟ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ପାଚିଯାଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆରେ କ'ଣ ଅଧିକ ମାଲିସ କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘିଅ ସହିତ ଜଡ଼ା ତେଲ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 20ରୁ 30 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁହଁ ବା ପାଟିରେ।